कि कैसे उसका आदौ उसको कैसे डेथ हुआ था, अगर डेथ हुआ था तो कब हुआ था। ওনার জন্মদিন আমরা জানি, কিন্তু আমরা মৃত্যুদিন জানি না। উনি চক্রান্তের বড় শিকার। आप लोगों को क्या पता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब देश के लिए आज़ादी के लिए मूवमेंट किया था, तब अंडमान सेलुलर जेल में हमारा बहुत आज़ादी का स्वतंत्र फौज था। साथ साथ में आपका बक्सा फोर्ट, जो अलीपुर जयंती राजभादा खावा उधर में है, और बक्सा फोर्ट में भी बहुत सारे हमारा स्वतंत्र सेनानी उधर में रहा। इसके लिए पहले हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस हम तराई डुवर्स में हम पालन कर रहे हैं। हमें खेद है कि उसका जन्म दिवस हमारा तो पता है, लेकिन आज तक हमारा पता नहीं चला कि कैसे उसका आदौ उसको कैसे डेथ हुआ था, अगर डेथ हुआ था तो कब हुआ था। ওনার জন্মদিন আমরা জানি, কিন্তু আমরা মৃত্যুদিন জানি না। উনি চক্রান্তের বড় শিকার। দুঃখ হয়, কত লড়াই করেছেন দেশের জন্য, অথচ সেই মানুষটার কোথায় হারিয়ে গেল আর খুঁজে পেলাম না আমরা। এই দুঃখ আমাদের রয়ে যাবে। আপনারা জানেন, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দেশের জন্য গান গেয়েছিলেন তখন, হে মোর তীর্থপূর্ণ চিত্ত জাগরে ধীরে, এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে। স্বামী বিবেকানন্দ বললেন, এগিয়ে যাও, নতুন করে স্বপ্ন দেখো। দেশকে ভালো না বাসলে নিজেকে ভালোবাসা যায় না। দেশের জন্য নিজেকে সমর্পণ করো। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বললেন, সর্বধর্ম সমন্বয়। বিদ্রোহী কবি নজরুল বললেন, ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনেরও জয়গান, ৮০ অলক্ষে দাঁড়ায়ছে তারা, দিবে কোন বলিদান। মনে রাখবেন, ধর্ম নিরপেক্ষতা, আমাদের সৌভ্রাতৃত্ব আমাদের সবচেয়ে বড় জিনিস।